वाह। आज आम आलोचना करवा मातृ रचनावली भाग 10 ज्ञान 366। काली आम जो आलोचना करते 365 रे जे परमेश्वर मो अंतर रही मते जहाँ निर्देश दियंती मु ताकू ही गुरुत्व देवी। गत काली आम एटा आलोचना करथिले। आज आम पढ़िबा ज्ञान 366। ସେଥିରେ ପ୍ରଭୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯଦି ତୁମେ କେବେ ପ୍ରବଞ୍ଚନାରେ ପଡ଼ିଯାଅ ତେବେ ତୁମକୁ ପରିଚାଳିତ କରି ନେଉଥିବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହିଁ ସେପରି ଘଟାଇଲା ବୋଲି ତୁମେ କେବେ କହିବ କି? ତଥାପି ମୁଁ ଏହି କଥାଟିକୁ ଜାଣିଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଅଜ୍ଞାନ ରହି ମଧ୍ୟ ତଥାପି ତାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ଥାପନ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସିଏ କଦାପି ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ତଥାପି ମୁଁ ଏହି କଥାଟିକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିଛି ଯେ ବାହାରେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରତାରିତ କଲା ପରି ବୋଧ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ପ୍ରଜ୍ଞାନ ସହିତ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବାଟ ଦେଖାଇ ନେଇ ଯାଉଥାନ୍ତି ଏବଂ ତଥାପି ଏକ ଜୀବନହୀନ ସୂତ୍ର ଗୁଚ୍ଛ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ଥାପନ କରି ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ଅପେକ୍ଷା ମୁଁ ସେହି ଜୀବନମୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଶ ଭିତରେ ଯାଇ ପଡ଼ିଯିବାକୁ ହିଁ ଅଧିକ ଇଚ୍ଛା କରିବି। ଆମେ ଗତକାଲି ଯୋଉ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ତାର ସାରାଂଶଟି ଥିଲା ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମୋ ଅନ୍ତର ଭିତରୁ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ତାକୁ ହିଁ ମହତ୍ଵ ଦେବା ଏବଂ ତାକୁ ହିଁ ପାଳନ କରିବା, ତାକୁ ହିଁ ନେଇ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବା ମୋର ସର୍ବୋତ୍ତମ ମହତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହବା ଉଚିତ ମୋ ପାଇଁ। ତା ବ୍ୟତିରେକ ଶାସ୍ତ୍ର ସେଠି କହିଲେ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଯେ ତିଆରି କରିଛି ଶାସ୍ତ୍ର ସିଏ ତାକୁ ମୁଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବି ନା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବି ମୋ ଅନ୍ତରରେ ଦେଉଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ? କାହିଁକି ନା ସତ୍ୟ ସବୁବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହିଁ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ଏବଂ ଯେତେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସ୍ତରକୁ ଆମେ ଗତି କରିବା ସେତେବେଳେ ସତ୍ୟର ପରିଭାଷା ବଦଳିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଶାଶ୍ୱତ ଯୋଉଟା ହେଉଛି ପରମେଶ୍ୱର ପରିପ୍ରକାଶିତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ କ୍ରମ ବିବର୍ତ୍ତନରେ କ୍ରମ ଉନ୍ନତିରେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ପରିପ୍ରକାଶ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ଯଦି ଅଜ୍ଞାନରେ ବି ରହିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପରମଙ୍କ ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ଥାପନ କରିଥିବା ତେବେ ସିଏ ଆମକୁ କଦାପି ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାଁ ହେଉଛି ଭାବଗ୍ରାହୀ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଭାବକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଭାବଗ୍ରାହୀ। ଯଦି ମୋ ଭିତରେ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତ୍ୟୟ ରହିଲା, ବିଶ୍ୱାସ ରହିଲା, ଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚୟତା ବୋଧ ରହିଲା, ଗଭୀର ଆସ୍ଥା ରହିଲା ଯେ ପରମା ଜନନୀ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ପରମେଶ୍ୱର ଆଦି ଶକ୍ତି ସିଏ ମୋ ପାଖରେ ରହିଛନ୍ତି, ମତେ ପରିଚାଳିତ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସେ ଯେହେତୁ ଭାବଗ୍ରାହୀ ସେ ସେଇ ଭାବକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ଏବଂ ନିରନ୍ତର ଗୋଡ଼େ ଗୋଡ଼େ ମୋ ପାଖରେ ରହି ମତେ ପରିଚାଳିତ କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭାବିଲି ସେ ମୋ ନିକଟରେ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ସେ ମୋ ନିକଟରେ ରହିବେ, ସେ ମତେ ପରିଚାଳିତ କରୁଛନ୍ତି ସେ ମତେ ପରିଚାଳିତ କରିବେ। ଯଦି କହିବି ମୋ ଭଳିଆ ପାପୀ ଭଗବାନ କଣ ମତେ ପାଖରେ ରଖିବେ ତାହେଲେ ସେ ପାଖରେ ରଖିବେ ନାହିଁ। ଇଏ ହେଉଛି ନିର୍ଭର କରୁଛି ମୋର ତାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କିପରି ରଖିଛି, ନିର୍ଭରତା କିପରି ରଖିଛି। ଏଠି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ମୋର ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭରତା, ଆସ୍ଥା, ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ। ମୋର ଜ୍ଞାନ ଗାରିମା କେତେ, ମୋର ସାମର୍ଥ୍ୟ କେତେ, ମୁଁ କେତେ ପଢ଼ିଛି, ମୁଁ ଭକ୍ତି କେତେ କରିଛି ତାହା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସେତିକି ବେଳେ କେବଳ ମୋର ପ୍ରୟାସରେ ମୋର ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ମୋର ଆସ୍ଥା ବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିବାରେ। ମୋର ଭକ୍ତି ମତେ କଣ କରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ବିଶ୍ୱାସକୁ ବଢ଼ାଏ। ମୋର ଜିଜ୍ଞାସା ଭାବ ତାଙ୍କ ଉପରେ ମୋର ନିର୍ଭରତାକୁ ବଢ଼ାଏ। ତେବେ ତେବେ ମୋର ସେଇ ଜ୍ଞାନର ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି, ମୋର ସେ ଭକ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି। ସେଇ ଜ୍ଞାନର ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, ସେଇ ଭକ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ
जो ज्ञान जो भक्ति मते परमंकर मांकर दिव्य जननीकर निकटतर कराइला ना तेणु परमंकर परम निर्देश ही मो पाई होची सर्वादौ ग्रहणी तेणु सेठी जो माने प्रकृत रे भगवान को ऊपर निर्भरता रखि न थांती तांको ऊपर भगवान को ऊपर विश्वास तांकर न थाए सेमाने सेमाने जेतेबेले प्रवंचनारे पड़ी जाती सेतेबेले सी भगवान को दोष दियंती कहती जे परमेश्वर निर्देश रे ही मु ठकी भगवान मते ठकामी पकई जमती कि अनेक समय कहती जे मोर दुर्भाग्य भगवान ही होचन दायी ये हूँ अलसुआ मानकर आस्था विश्वास निर्भरता नथिबा व्यक्ति मानकर ये हूँ वाक्य तांकर ये हूँ धारणा नचेत जो माने विश्वास स्थापन करिथांती जो माने तांको ऊपर गभीर आस्था रखी थांती जो माने परम को बा आदिशक्ति दिव्य जननी को ऊपर निर्भरता को चरम स्थान दे थांती सेमानंकर जीवन एक सूत्र गुच्छ ହେଇକି ବାନ୍ଧି ହେଇ ରହିଥାଏ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ତଥାପି ଏକ ଜୀବନହୀନ ସୂତ୍ର ଗୁଚ୍ଛ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ଥାପନ କରି ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ଅପେକ୍ଷା ମୁଁ ସେହି ଜୀବନମୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଶ ଭିତରେ ଯାଇ ପଡ଼ିଯିବାକୁ ହିଁ ଅଧିକ ଇଚ୍ଛା କରିବି ଏଠି ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଜୀବନହୀନ ସୂତ୍ର ଗୁଚ୍ଛ ଏଇଟା ପ୍ରାୟତଃ ଏଠି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ଲିଖିତ ଶାସ୍ତ୍ର ଲିଖିତ ନିୟମ ये जो गुड़िक पूर्वर रही धारणा एवं निर्देश रही को लेकिन गोटे ग्रंथ टे जो रही तारी उपरे विश्वास स्थापन करने अपेक्षा बरं परमेश्वर जनता भीतर पड़ जावाक मु अधिक इच्छा करी किंतु एठी मिसकनसेप्ट करेंगे ना भ्रम धारणा करेंगे ना जे शास्त्र गुरुत्व ना बोली कहीं श्रीनंद निजे लिखुंट से अनेक समय आप मन रखिए जितेबले प्रभु कथा बा मां लेखा किसी पढ़ुंट सेतेबेले केबे गोटाई लाइन देखिकी ताकू फाइनाल बोली भावीदेवे कहीं ना सी कौ कंटेक्स्ट रे कहते ताकू आपण जानिबा दरकार अन्य स्थान मानक देखिए सी प्रांजल भाव वर्णना करथांती प्रकृत घटना कौन एठी जो उद्देश्य लिखुंट से उद्देश्य हूँ जे जो सूत्र बा जो शास्त्र मते बांधी रखुची संकीर्णता भीतर रखुची परमंक आड़ को खोली दौना ता ऊपर विश्वास स्थापन करने अपेक्षा मो अंतर रे परमेश्वर निर्देश को मु प्राधान्य देवी आम जो कथा होते प्रभु कहते जे जीवन क्षेत्र में शास्त्र गुरु उत्साह काल ये चारोटी जिनिसर प्रयोजन रही कौन कौन कहली गुरु शास्त्र शास्त्र निहाती दरकार गुरु आवश्यक हुए उत्साह आवश्यक उत्साह नथिला केमती आगेबे साधना केमती करेंगे आउ गोटे हूँ काल समय जो देव मुहूर्त आसी परिश्रम कर लगिगले ये आप गोटे पहाच आगे गले आप केते केते पहाच आगे जीवे देव मुहूर्त आसी ब्राह्म मुहूर्त जमी कहती जे जहाँ आपण पढ़े मन रमती देव मुहूर्त आप जहाँ करेंगे ताहा आपन को अनेक गुण रे फल दब आम जानी तीन प्रकार मुहूर्त रही गोटे हूँ देव मुहूर्त गोटे हूँ मानव मुहूर्त गोटे हूँ दानव मुहूर्त देव मुहूर्त परिश्रम आपण माने मां को आड़ को एति खोली धरिबे माँ आपण आड़ 1000 पाद जमी आगेला बेले आपन को टाणी नहीं पलैबे देव मुहूर्त कहीं ना सेतबेले शक्ति कार्य करुए मानव मुहूर्त हूँ जिते आप परिश्रम जी करेंगे फल से पाइबे दानव मुहूर्त हूँ बहुत परिश्रम करेंगे फल ये पाइबे ओके फल रूप आशा रखार ना आमको सब बेले खोली धरवा पड़ो माँ पाखरे तेणु आम आम जीवन को तांकरी सूत्र रे बांधी रखिबा तांको ही ओनली मदर नन अदर हाँ गुरु कथा कहे
गुरु एठी प्रभु निजे कहउचंती जे चारोटी जिनिस दरकार, किंतु आ पूर्व आम आलोचना करुथिले सेठी कहउचंती एई जो मनुष्य जे अज्ञान भितर घेरी रही ताकू पथ प्रदर्शक रूपे ग्रहण करंतु, गुरु रूपे केवल परम को ग्रहण करिवे। गुरु होउचंती परमेश्वर निजे, अन्य माने समस्त होउचंती पथ प्रदर्शक। आपण को से जो पथ प्रदर्शन कले ताकू मध्य नेइकरी गुरुंकर जो बाणी ताकू मध्य नेइकरी परमंग पाखरे मांग पाखरे दिव्य जननी पाखरे आपण समर्पण करिदेवे। सी कौन करिवे तांकू प्रार्थना करिवे जे माँ मते आपण परिचालित करंतु, मु आज एतिकी बाणी बा एई निर्देश गुरुंक पाखरु प्राप्त करिछि, आपण जहा मो पई ठीक ताहा मो पई स्थिर करंतु। मोर प्राधान्य रहिबो परमंक कथा सुनिबी, परमंक निर्देश रे परिचालित हेबी, अन्य समस्त मोर सहायक हेब, सहायक रूपे मु तांको ग्रहण करिबी। एइतमे से सब कहले जीवनहीन सूत्र गुच्छ उपरे विश्वास स्थापन करबा अपेक्षा परमेश्वर जे जीवनमय, कहीं ना प्रत्येक मुहूर्त से माने बंची आमे बंची बोली कौ अर्थ रे कहती ना, जी अग्रगति करुथाए सी हूँ जीवंत, जी आउ निजको परिवर्तन करने प्रस्तुत न थाए, जोठी रहिला सेतिकिरे संतुष्ट सी हूँ मृत। जीवनमय परमेश्वर पाश भितर पड़ जावाक मु अधिक पसंद करी बोली प्रभु आमको कहते। आमे सचेतन रहिबा, परमंक निर्देश को सब बेला अपेक्षा कर रहिबा। सेति आवश्यक होउछि कोन ना भितरे चैत्य सत्ता को आविष्कार करिबा, चैत्य सत्ता द्वारा मोर मन प्राण शरीर को परिचालित कराइबा। ज्ञान 367, ज्ञान 367 प्रभु लिखुचंती कौनसी आत्म प्रणोदित इच्छा और वासना द्वारा प्रेरित होई कार्य करबा अपेक्षा बरं शास्त्र को मानि कार्य कर। देखो बर्तमान पुणी कहले से गोटाए को पढ़िकी आपण चुप हो कहले कौन आत्म प्रणोदित इच्छा और वासना द्वारा प्रेरित होई कार्य करबा अपेक्षा बरं शास्त्र को मानि कार्य कर। यहीपरि भाव ही तुम्हें अधिक रु अधिक बलयुक्त हो पारिबो एवं निज भितरे थिबा मृगया लालसी को नियंत्रण रे रखि पारिबो। मात्र शास्त्रर वाक्य मानि कर्म करबा अपेक्षा बरं परमेश्वरंकर निर्देश मानि कार्य कर, तेबे जाई तुमे जावतीय नियम एवं गारर अनेक ऊर्ध्वरे रहिथिबा तांकर उच्चतम क्षेत्र रे जाई उपनीत होई पारिबो। एठी पुणी आ गोटे स्टेप हमको कहले जोटा हम कथा होतिले जे मो जेतेबेले परमंकर निर्देश पाइबी तेबे ताकू मु प्राधान्य देबी, सेतेबेले शास्त्रर वाक्य मानिबा अपेक्षा मु परमेश्वर निर्देश को गुरुत्व देबी। किंतु जे पर्यंत मु परमेश्वर निर्देश प्राप्त करी नाही, निज इच्छा बा निज अहंग्र अज्ञानतार वाक्य बा निर्देश सुनिबा अपेक्षा से लिखि आत्म प्रणोदित इच्छा और वासना द्वारा प्रेरित न हो, तार इच्छा तार कामना तार वासना तार निर्देश द्वारा प्रेरित हवा अपेक्षा मु शास्त्र को माने। एहीपरि भाव ही तुम्हें अधिक रु अधिक बलयुक्त हो पार। आमर जो प्रस्तुति पथ रही जे पर्यंत मु परमेश्वर निर्देश प्राप्त करना, शास्त्र रे जो निर्देश दिया जाइछि केते गुडे प्रस्तुति पाई आमको जो बाट दिया जाइछि से प्रस्तुति मोर निहाती आवश्यक। आ पूर्व आम जमी आरंभ कले जे कई कई व्यक्ति एमती भी कहती जे किछि दरकार नहीं, ज्ञान दरकार नहीं, भक्ति दरकार नहीं, योग्यता किछि दरकार नहीं। प्रकृत रे योग्यता किछि दरकार नहीं रो अर्थ होछि तांको उपरे पूर्ण विश्वास, सरल निष्पाप शिशु परि निर्भरता दरकार हुई। जदि सेटा नहीं तेबे भक्ति निहाती आवश्यक, जिज्ञासु भाव रखिकी ज्ञान अर्जन करबा निहाती आवश्यक, मनर विकास निहाती आवश्यक। तेणु से पर्यंत जे पर्यंत परमेश्वर निर्देश प्राप्त न होइछि, जेतेबेले मु परमेश्वर को प्राप्त करिवि तांको निर्देश मते सुना जीवो, सेतेबेले मु ए जावतीय नियम को आउ बांधी रखिबि।
ଏଇଠି ଗୋଟେ ମଜା କଥାଟେ ମନେ ପଡୁଛି। ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ଥାନ୍ତି, ସେ ଗୁରୁଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସିମ୍ବଲିକାଲ ଷ୍ଟୋରି। ଏମିତି ବି ଚେତନାରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଥାନ୍ତି, ଦେଖାଯାଇଛି ବ୍ୟକ୍ତି ବି ଥାନ୍ତି। ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି, ଗୁରୁଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ପୁରା ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ପାଳନ କରନ୍ତି। କେମିତି ପାଳନ କରନ୍ତି ନା, ଗୁରୁ କଣ ଲେଖିଛନ୍ତି। କଥା ହେଇଛି କଣ ପ୍ରକୃତରେ, ଦିନେ କଣ ଗୋଟେ କଥା ପଡୁ ପଡୁ ଗୁରୁ ଗୋଟେ କଣ କହିଲେ, ପିଲା ସେଇଟା କରିଦେଇଛନ୍ତି, ମାନେ ଶିଷ୍ୟ ମାନେ। ଗୁରୁ କହିଲେ, ଆରେ ମୁଁ ସେଇଟା କହୁ କହୁ କହିଦେଲି, ତମେ ତାକୁ କରିଲ। ଆରେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ଶାସ୍ତ୍ରରେ କଣ ଏ ଲେଖା ହେଇଛି, ମୁଁ ସେୟା ଲେଖିଛି, ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସେୟା ଲେଖା ଅଛି। ଏଇ ପ୍ରକାରର ତାଙ୍କୁ ସେଦିନ ସେ ତାଗିଦ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଇଦିନ ଠାରୁ ସେ ଶିଷ୍ୟ ମାନେ କଣ କଲେ, ସଂକଳ୍ପ କରିଛନ୍ତି ଯେ ହଁ, ସେଠି ଗୁରୁ ଯେହେତୁ, ମୁଁ ଟିକେ ଅଳ୍ପରେ ସିନା ସାରିଦଉଛି, ଗୁରୁ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ଟିକେ ମାନେ ବୁଝେଇଛନ୍ତି, ତାଗିଦ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଶାସ୍ତ୍ର ବାକ୍ୟ କେମିତି ମହାନ। ତେଣୁ ସେ ତାପରଠୁ ସ୍ଥିର କଲେ କଣ, ଗୁରୁ ଯାହା ଲେଖିଛନ୍ତି ସେଇଟା ହଉଛି ମହାନ। ଗୁରୁ ଯାହା କୁହନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦବା, ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ହଉଛି ସେଇଟା। ଦିନେ କଣ ହେଇଛି, ଗୁରୁ ପାଣି ଭିତରେ ବୁଡି ଯାଉଛନ୍ତି। ଗୁରୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆରେ ଆରେ କଣ ଗୋଟା ସେଠୁ ପକା, ମୁଁ ଧରିବି, ଏଇଟା ପକା ସେଇଟା ପକା। ସେ ବସି ବହି ଖୋଜୁଛନ୍ତି, କୋଉଠି ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା ଗୁରୁଦେବ, ଏଇଟା କେତେ ନମ୍ବର ପେଜରେ ଲେଖା ହେଇଛି କହିଲେ ଆଗ ଆମେ ଦେଖୁ, କଣ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ। ମାନେ ବର ଓହଳ ପକେଇବୁ କି ଦଉଡି ପକେଇବୁ କି ବାଉଁଶ ପକେଇବୁ, କଣ ଲେଖା ହେଇଛି, କୋଉ ପେଜରେ ଲେଖା ହେଇଛି କୁହ। ଇଏ ମାନେ ନୀତି ନିୟମ ଶାସ୍ତ୍ରର ବାକ୍ୟକୁ ଏଭଳି ଧରିଲେ ହୁଏ ନା। ମୋର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ରର ଯୋଉ ବାକ୍ୟ, ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ମୋର ଅଗ୍ରଗତିରେ, ମୋର ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ବୃଦ୍ଧିରେ, ପରମଙ୍କ ଆଡକୁ, ମାଙ୍କ ଆଡକୁ ମତେ ନେଇଯିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବ, ତେବେ ସେଇ ବାକ୍ୟକୁ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିବି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ସହିତ ମିଶୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି, ହଁ, କାହାଠାରୁ କିଛି କଥା ମୁଁ ଶୁଣିବି କି ନ ଶୁଣିବି, କୋଉ କଥା ଶୁଣିବି କୋଉ କଥା ଶୁଣିବି ନାହିଁ, ନା ଯୋଉ କଥା ଗୁଡିକ ମତେ ମାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ମୋ ଭିତରେ ଦୃଢ କରୁଥିବ, ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ଶୁଣିବି। ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ ଗସିପ କରିବା, ଦରକାର ପଡିବନି। କୋଉଠି ବସି ଗୁଡାଏ ଇନଫରମେସନ କଲେକ୍ଟ କରିବା, ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ପ୍ରାୟତଃ ସିରିଏଲ ମାନଙ୍କରେ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ସିରିଏଲ ଉଦାହରଣ ଦେଇଦିଏ। ନହେଲେ ଏଇ ସମାଜରେ ବହୁତ ଲୋକ ସେମିତି ଥାଆନ୍ତି। ଆମେ ଏବେ ଶ୍ରୀରାମଚରିତ ମାନସ ପଢୁଥିଲୁ, ସେଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି ଯେ ଖଳ ଲୋକ କେତେ ପ୍ରକାର, ତାଙ୍କର ସହସ୍ର ମୁଖ, ସହସ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି, ସହସ୍ର ଆଖି ଭଳିଆ ତାଙ୍କର କାମ କରନ୍ତି। ସେ ଖାଲି ଅନ୍ୟ ମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଡାଟା କଲେକ୍ସନ କରିବେ, ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କୁ ଲଗେଇବେ, କୂଟନୀତି କରିବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରକାରର ଇନଫରମେସନ କଲେକ୍ଟ କରିବା ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ, କିମ୍ବା ସେଇ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ମୋର ପ୍ରସାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ସେଇ ବାକ୍ୟ, ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେଇ ଗ୍ରନ୍ଥ ମୋ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ, ଯୋଉ ଗୁଡିକ ମତେ ପରମଙ୍କ ଆଡକୁ ନେଇଯିବ, ମାଙ୍କର ନିକଟତର କରାଇବ, ମାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ମତେ ଅନୁଭୂତ କରାଇବ, ମତେ ସେଇଗୁଡିକ ମୋର ଦରକାର। ସେଇ ଅନୁଭବକୁ ମୁଁ ଧରି ରଖିବି, ସେଇ ପୁସ୍ତକକୁ ମୁଁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବି, ସେଇ ବାକ୍ୟ ମୁଁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବି, ସେଇ ଶବ୍ଦ ମୁଁ ଶ୍ରବଣ କରିବି, ସେଇ ଲେଖନ ମୁଁ ଲେଖିବି, ସେଇ ପଠନ ମୁଁ ପାଠ କରିବି, ଯୋଉ ଗୁଡିକ ମତେ ମାଙ୍କର ନିକଟତର କରାଉଥିବ, ମାଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶ ଅନୁଭବ କରାଉଥିବ, ମାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ମୋ ପାଖରେ ଜୀବନ୍ତ କରି ଗଢି ତୋଳୁଥିବ, ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱତର ଶକ୍ତି କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ମୋ ଭିତରେ ଗ୍ରହଣଶୀଳତାକୁ ବଢେଇ ଦଉଥିବ, ମୁଁ ସେଇଗୁଡିକ ହିଁ ଗ୍ରହଣ କରିବି। ମା ମା, thank you all, Robert.